Sa mga wala pang TIN number, so pwede kayo mag-request sa BIR through online. I-click lang yung link na ito na ilalagay ko dito sa ating comment section or sa description ng video. Ayan. So pag na-click nyo na, paki-click nyo itong new registration. Tapos i-click as an individual. Tapos scroll down nyo ng konti. Meron po nakalagay dito na create an account. So pag nag-create account kayo, scroll down nyo lang hanggang sa pinakababa. Tapos i-click lang yung box tapos agree. Tapos depende dyan kung may existing TIN na kayo, di okay na yon, hindi nyo na magpunta. So yung pupunta lang dito yung mga wala pang TIN number. So click nyo yung taxpayer tapos without existing TIN. Tapos click nyo lang yung I agree. Tapos user transaction. So ilagay nyo dito yung Filipinos citizen A.O.98 one time. Yan, i-click nyo yan. Tapos click OK. Tapos taxpayer type. So ilagay nyo dito yung executive number 0.98. Tapos click nyo lang din OK. Tapos i-fill out nyo na yung mga kailangan. Tapos yung email nyo. So make sure tama yung email. Tapos register nyo lang. Okay, so ganun lang. So i-login ang nagawang account. Pagkatapos ma-login, i-click ang new registration tapos as an individual ulit. Tapos makikita nyo dito sa baba yung mga requirements. So any government issue ID, tapos mag-upload kayo niyan, yung pati yung selfie nyo. Tapos kung married ka na, so yung marriage certificate. Okay, kung sa babae lang siguro yan, no? Ayan, so ganun lang guys. Tapos tuloy-tuloy nyo na lang. So sana nakatulong. So paki-share sa mga kasitaw natin or sa mga kakilala mo na kailangan ng TIN number. Okay? So 3 days yan bago magbigay ng TIN number.